Hola, ¿qué tal? Espero que estéis bien. Muchas gracias a todos por el apoyo que me dais. Bienvenidos a mi canal. Si no estoy suscrito y luego de ver esto te gusta, te encanta, te fascina la música como a mí, bueno, mi reacción también, te invito a que te suscribas, a que le des like. Vamos a escuchar un tema que me habéis recomendado hace bastante rato y bueno, me alegra saber que siempre está ahí aquí a pesar de que me pierdo un poco y que a veces me voy un mes, 2 meses, 3 meses sin subir vídeo, pero bueno, he estado bastante más eh, digamos, centrado y he estado bastante activo, bueno, relativamente activo subiendo vídeos y eso es lo que se trata, de que podamos hacer un esfuerzo. Vamos a escuchar este tema, dura 10 minutos, espero no me salten anuncios, que salta a veces, yo creo que no. Pero bueno, vamos a escuchar este tema de Diana y Revolvers, que se llama Bailando sobre Cristal. Me habéis recomendado hace bastante rato y bueno, pido una disculpa, pero bueno, vamos a escucharlo y a disfrutarlo. Es vía Superstar Show, eso en vivo y seguramente va a ser magia pura, ya lo sabéis, así que vamos a ver qué tal. Comienza espectacular, nada más voy a decir eso, Дом, тихо-тихо в нем я открою дверь, никого не жду, мне теперь не верь, больше не приду. Я строил этот мост, чтобы не упасть ни тебе, ни мне, Espectacular, и не унесла. ¿Cómo canta Revolvers? Тихая вода. Si les digo que tengo la piel de gallina, ¿me creéis? No, creo que no se ve aquí, pero nunca había escuchado Revolver y espero que me dejéis en los comentarios más temas porque suena espectacular. Tengo la piel de gallina a escucharlo, Танцы на стеклах, танцы не для слабых, танцы без правил, я так не смогла бы. Танцы на стеклах я бы не исправил. Я ухожу и нет ни меня, ни нас, и обычный свет успокоил нас. Espectacular, espectacular. Ни я, ни ты. Крик где-то в тишине, не зови меня, я не повернусь, и прости меня, больше не вернусь. Este es el dueto que no sabía que necesitaba, pero que necesitaba. Танцы на стеклах, танцы не для слабых, танцы без правил, я так не смогла бы. Танцы на стеклах, ты бы не исправил, я бы не исправил. Танцы на стеклах, танцы не для слабых, танцы без правил, я так не смогла бы. Танцы на стеклах, ты бы не исправил, я бы не De verdad, tengo la piel de gallina, Танцы на стеклах, я бы не исправил. Танцы на стеклах. Espectacular. Uy, y esperan, creo que van a estar... ¿No? Espera, Диана Анкудинова. aquí terminó. Pero dura 10 minutos,
A ver, lo voy a dejar, vamos a ver qué tal, pero es espectacular porque se complementan también las voces que, los tonos que pueden llegar a tener, el color de su voz de ambos, de Revolvers, que es primera vez que lo escucho. Y bueno, Diana ya sigue sorprendiéndome, ya sé cómo, ya he reaccionado como de verdad, como yo creo que como a 100 vídeos, no lo sé, de verdad, no sé cuántos vídeos tendré yo, a ver, de Diana, saliendo un poco de contexto aquí de la reacción, pero a ver, tengo de Diana 193 vídeos. Hemos escuchado a Diana 193 veces y es la que más, te los juro, es la que más tiene vídeos en mi canal. 193. Tengo como 800 vídeos más o menos en total y va a llegar a 200 y conocemos y admiramos mucho su trabajo. Y es espectacular los tonos que puede llegar, su suavidad o su como suena grave o agudo, o esa suavidad que tiene. Pero escucharla con este cantante, con esta banda Revolvers, es increíble. Es espectacular. Se complementan muy bien porque ambos, digamos, tienen esa técnica de suavidad, de hacer graves o agudos y lo hacen espectacular. Vamos a seguir escuchando esto a ver qué pasa aquí. Van a dar una opinión seguro de que lo hicieron espectacular. Sí, es un talento, es un show de talentos. No conocía esto vía Superstar Show. Ты моя рыбка, выросла-то как? Добрый вечер. Очень приятно сегодня Es быть cierto. здесь. Лёша, люблю. Ну, ребят, я не знаю, эту песню, конечно, много раз пели в самых разных вариантах. Вам понравилось? Мне кажется, что это было что-то новое. Я очень на это надеюсь. Ирина. Это очень красиво было. Lo fue, lo fue. Это было совершенно в вокальном смысле. Это было потрясающее сочетание несочетаемого, потому что женский голос ушел вниз, а мужской поднялся наверх. ¿Escucharon lo que dijo la vocal coach Irina? Te los dije, es complicado, pero él tiene una voz grave y ella también hizo los graves, los agudos. Это такой разброс тесситурный и Eso, тембральный. se los dije. Это было Вообще меня лично вы переселили Eso. на какую-то другую планету. Tenía toda la piel de Вы esta vocal просто coach es были два increíble. инопланетных существа со своей пластикой, со своими внутренними проблемами, которые у каждого есть. Их не видно, но они есть. И это смотрелось очень гармонично, ребята, и очень музыкально. Я уже не говорю о том, что Спектакуляр. я обожаю эту песню, и очень мало кто, кроме автора, может ее донести с такой силой и с такой музыкальной подачей. Спасибо. Es que yo se los dije. Bueno, yo disfruto, yo no soy vocal coach ni nada de eso, pero se los dije, la fuerza de cómo cantan, no solamente eso, sino cómo lo transmiten, que te puede llegar a traspasar. Estos dos lo hicieron espectacular. Y la vocal coach aquí se los está diciendo, o sea, se está diciendo que tiene una fuerza y una musicalidad muchísimo más grande, o sea, de lo que es. O sea, son dos grandes. Ya conocíamos a Diana y yo no conocía a Revolver y esta vocal coach les está diciendo todo lo que yo les dije hace rato y es Спасибо огромное. una locura. Lo hicieron muy bien. Спасибо большое, Ирина Витальевна. Наташа, Да. кому дальше пойдем? Ну, Очень, Я бы, очень может быть, переметнулась волнуюсь. бы в другую сторону, да, от Ирины. От Ирины в другую, но недалеко. Лера. Лер, да.
это какое-то новое для меня чувство. Объяснить его, что я сейчас испытывала, очень сложно, потому что какое-то ощущение, что я улетела Es в какую-то cierto, es cierto, es стратосферу. difícil. Это было настолько мощно. Les van a decir Это todo lo que yo настолько, dije hace ребята, rato. было eso. мощно. И Ирина Витальевна правильно сказала. Низкий голос Дианы, высокий голос Лёши. Eso, la voz aguda. Вокальная подача просто нереально крутая. Сам номер, вот эти цепи, вот это какое-то нагнетение. Не то, что в космос. Я реально улетела мыслями куда-то вообще далеко в другую вселенную. Sí, es cierto. Ребята, это дорогого стоит. Спасибо вам огромное. Просто молодцы. Очень Es мощно. maravilloso, es maravilloso. Спасибо. Es que Огонь. poder describir, ellos son vocal coach, seguramente cantan espectaculares, no sé quiénes son, no los conozco. Si dejáis en los comentarios temas de ellos, lo podemos escuchar. Y eso me gusta porque, bueno, sigo aprendiendo más de ustedes, de su música. Y conocemos artistas nuevos, que eso, bueno, gracias a ustedes lo hacemos bastante. Pero sí, les van a comentar que es algo que te atrapa, es algo que, pues, que mucha gente podría decir, esto parece que eran voces de personas extraterrestres de otro universo, porque es que es tan loco. Yo lo escucho desde aquí, imagínense eso, que te sientes la magia y ahora escuchar esto en vivo es una locura. Веры. Спасибо, Лера. Стас, как тебе, дорогой мой? Мне показалось, что этот номер, это прям вот искусство было. Действительно, не какой-то эстрадный номер, да, постановочный, а такой кусочек искусства в рамках того, что мы можем на этом шоу, а можем мы больше, чем все остальные шоу, как выясняется в итоге. Вот, во-первых, поменялись энергетики абсолютно, как бы мужская в женскую, женская в мужскую, и в этом не было ничего патологичного, а в этом была красота искусства, как бы. Это Cierto, первое. cierto. Во-вторых, вот у Дианы голос такой, как будто бы выкрутили полностью высокие частоты, и вот он глухой, как будто бы через сетки 3 прямо, да, идет. И у Лёши наоборот, голос такой, как будто выкрутили полностью низкие частоты, остались только высокие, и поэтому их частоты поженились так, что там, так сказать, 3 баяна порвали сразу же. Как бы. На этой свадьбе, да. Es una locura. Да, и вот если бы по отдельности они спели, наверное, меня бы не торкнуло так физиологически. Вот, но это прям вот фантастика. Случилось, что-то необыкновенное было. То есть как талантливо вы подобрали этих двух артистов вместе. И насколько это Es que lo hicieron было espectacular. действительно hicieron далеко от espectacular. простой какой-то попсы, эстрады, да? Это прям маленький кусочек искусства был настоящего. Спасибо большое команде Суперстар. Диана, тебе спасибо. Лёша, это и актерски, и вокально, и, в принципе, физиологически было прекрасно. Очень круто. Очень. Спасибо, Стас. Огонь от Стаса. Ну и Сергей Васильевич как-то, надеюсь... Дорогой, надо говорить. Дорогой очень. Наш дорогой. Я уж не знаю, что тут мне говорить. Que no se Со мной sabe всё qué время decir. спорят и что-то от меня ждут. А у нас конкурс. Да, это тоже важно иметь всегда в виду, а не просто концерт с оценками, рецензиями исполнителей. И я считаю, что это самый необыкновенный и неожиданный номер нашей программы. В основном до этого номера у нас были бенефисы приглашенных артистов, приглашенных звезд, бенефисы, а другие их как бы дополняли. А здесь был дуэт, Perfecto, un dúo полноценный дуэт и perfecto. равноправный дуэт, абсолютно равноправный. Es que se complementaron muy bien. Y pues acá- La palabra. Es que, como lo dije, básicamente todo lo que están diciendo, yo se los comenté en otras palabras aquí al principio. Y es que se complementaron perfectamente. O sea, el complemento que hicieron para. Es que da escalofrío. Te pone la piel de gallina porque se complementaron espectacular, ¿saben? Se complementaron súper espectacular. Exquisito. Un toque, pero espectacular. Lo que ellos están diciendo. Me gustaría escuchar a estos 4 artistas, estos vocal coach, porque si son. Aquí jurados son grandes. Y yo no los conozco porque, bueno, es otra
cultura, pero con ustedes he conocido a artistas como Revolvers o Diana o otros que tenemos en mi canal, y yo quisiera que me dejaran temas de estos 4 en los comentarios. Vamos a seguir escuchando y ya casi terminamos, a ver Как qué tal. получился вот момент искусства в том, что каждый думает о своем, слушая этот дуэт. И еще очень сильно усиливало впечатление от композиции и от номера. В целом постановка, мне кажется, была самая сильная постановка. И получился цельный номер во всех смыслах. И в вокальном, и в драматургическом плане, и Es в плане espectacular. постановочном, театральном. Это бы еще было очень Cierto, театрально. cierto. Такой симбиоз разных искусств. Браво, друзья. Es cierto. No lo comenté antes, pero hicieron una... Es que yo lo he dicho cuando Diana hace, por ejemplo, los vídeos de este álbum nuevo 2025. Cuando no tiene vídeo, yo quedo triste porque Diana, pues, aparte de que tiene un don, un talento increíble para cantar, también actúa muy bien. Y esto fue un show teatral. Esa plataforma iba girando y ellos estaban ahí jalando las cadenas, cantando, bailando, o sea, haciendo su teatro, su show, un show teatral aquí básicamente vimos y fue espectacular. Así que ustedes que ya opinaron y escuchamos a los jueces aquí, dejarme en los comentarios porque no tengo más palabras, simplemente fue espectacular. Dejarme en los comentarios qué pensáis, qué sentís de esto. Yo verdaderamente la voy a seguir escuchando un montón de veces más porque me ha encantado. Pero dejarme en los comentarios y por favor dejarme estos 4 aquí. Una canción de cada uno de las que les guste y las vamos a escuchar porque hay que escucharlas. Así que dejarme en los comentarios, estar muy atentos para próximas reacciones y nos vemos en la próxima. Bye.